नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा हनुमान जयंती दिन श्री हनुमानकर पूजा किपरि करिबा। बहुत सरल विधि रे कम सामग्री रे संपूर्ण पूजा आमे किपरि करिबा एवं प्रतिदिन मध्य आमे एही परि पूजा अति सरल भावरे करि परिबा। एही वर्ष 2026 वैशाख मास शुक्ल पक्ष 14 तारिख मंगलवार दिन हनुमान जयंती पालन कराजिबो, जहाकू पणा संक्रांति बोली मध्य कुआ जाए। आसंतु प्रथमे आमे जानिबा प्रभुंकर सामग्री कौन सबु आवश्यक। मुख्यतः आमे जहाँ भी पूजा करू, जेउ देवादेवी को आमे पूजा करूचे तांको केउ पुष्प पसंद, केउ रंग पसंद, केउ फल अर्पण करा जाय थाए, से सबु आमे जानिबा। श्री हनुमान को लाल मंदार अत्यंत प्रिय होई थाए एवं सबु प्रकार पुष्प मध्य आमे चढ़ाई पारिबा। मल्ली, अपराजिता, गोलाप, पद्म, चमेली सबु अपराजिता, कला अपराजिता, धड़ा अपराजिता सबु प्रकार पुष्प आमे चढ़ाई पारिबा। एवं बार भितरे मंगलवार अत्यंत प्रिय। पत्र भितरे आमे सबु प्रकार पत्र माने अरख गछर पत्र दे पारिबा, अस्वस्थ गछर पत्र अर्पण करि पारिबा, पान पत्र अर्पण करि पारिबा, दुब, बेलपत्र, तुलसी। तुलसी अत्यंत प्रिय प्रभु हनुमान को, तेणु तुलसी जेमिति हेले अर्पण करिवे। एवं कमला रंग अत्यंत प्रिय। ऑरेंज कलर जहाँ को आमे कहि थाउ सिंदूर ऑरेंज कलर एवं वस्त्र मध्य ऑरेंज कलर कमला रंगर वस्त्र प्रभु को अत्यंत प्रिय होई थाए। एवं तेल भितरे आमे चमेली तेल अर्पण करि परिबा। एमिति वस्त्र आमे आनि परिबा किंबा एही वस्त्र मध्य देई परिबा। एहा होची चमेली तेल। एही चमेली तेल रे आमे सिंदूर लगेई प्रभु को अर्पण करि परिबा। एवं पणा संक्रांति अछि, तेणु बेल पणा मध्य आमे अर्पण करि परिबा। विभिन्न प्रकार पणा आमे अर्पण करि परिबा। प्रथमे आमे जेउठी ठाकुरन को प्रतिदिन पूजा करूचे, मोइडा प्रतिदिन केमिति आमे पूजा करिबा मु देखौची एवं पणा संक्रांति दिन मध्य केमिति करिवे सरल भावरे आपण जानि पारिबे। जेउठी आपण प्रतिदिन ठाकुरन को पूजा करूचंती सेही स्थान रे करि पारिबे किंबा अन्य एक स्थान रे खटुली रखी मध्य करि पारिबे। प्रथमे सेही स्थान को शुद्धि करिबा एवं ठाकुरन को किछि गंगा जल सिंचन करिबा। सिंचन करी स्नान आमे करे दबा। जय हनुमान एही भरी ठाकुरंकर नाम स्मरण करी करी आमे किछि गंगा जल हो जहा पंचामृत हो जहा आम पाखरे थिबो आमे ठाकुरंकु सिंचन करी प्रथमे स्नान करे दबा। तापरे एक सफा वस्त्र नै प्रभु को भल भावरे पोछि देबा। एवं जदि आमे विग्रह पूजा करूचे किंबा फोटो पूजा करूचे किंबा गुआ रे मध्य आमे ठाकुरन को पूजा करि परिबा। प्रथमे आमे स्नान परे किछि अत्तर लगे दबा। जेमिति आमे स्नान परे बॉडी लोशन तेल लगे थाउ, सेमति प्रभु को मध्य स्नान परे किछि अत्तर किंबा गोलाप जल जहाँ भी सुगंधित अत्तर लगा जाय थाए। एवं अत्तर लगेबा पोरे आमे वस्त्र परिधान करेबा। प्रति मंगलवार हनुमानकर पूजा करा जाय थाए, तेणु प्रति मंगलवार आमे सफा वस्त्र प्रभुंकर चेंज करी पिंधे पारिबा। एवं हनुमान जयंती दिन आमे गोटे नूतन वस्त्र मध्य दे पारिबा किंबा सेही वस्त्र को भल भावरे सफा करी मध्य आमे अर्पण करि पारिबा। एवं प्रभु रामଙ୍କ दरबारर फोटो जदि अछि ताहा मध्य आमे पूजा करि पारिबा। सेठी मध्य प्रभु हनुमान अछंती, तेणु राम दरबारଙ୍କ फोटो मध्य आमे पूजा करि पारिबा। एवं प्रभु को उपवस्त्र प्रदान करिबा। किछि उपवस्त्र जदि नाही आमे गोटिए रक्षा सूत्र दे पारिबा एवं पैता अर्पण करिबा। जेनेऊ बोली कुआ जाय थाए, यज्ञ पवित बोली मध्य कुआ जाय थाए। पैता को बाम कांधरे देबा एवं डाहाण साइड को झुलिकी रहिबो। एही भली आमे पैता अर्पण करिबा। सेही स्थान रे टिके गंगा जल एवं गोटिए पुष्प रखी प्रभु को विराजमान करे दबा। प्रभु आसंतु मोर एही जागा स्थान रे विराजमान करंतु, पूजा पांतु, एही भली आमे
କହିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦରବାର ଫଟୋ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେବା। ଶ୍ରୀରାମକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ କଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଜୟ ହନୁମାନ ଏହିଭଳି କହିବା। ଏହା ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ସିନ୍ଦୁର, ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର କି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ସବୁଦିନ ଯଦି ଆମେ ଦଉନେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବା। ଏହି ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପଚାରିଥିଲେ, ମା ଆପଣ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା କହିଥିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଦେହ ସାରା ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେହ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରିବା। ଚମେଲି ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମିଶେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା, କିମ୍ବା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିଛି ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା, କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼ଉଛେ, ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍ପ ଆମେ ପାଦରେ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମେ ଗୃହସ୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର 5ଟି ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା। ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ମସ୍ତକରେ ପୁଷ୍ପ ଦେବା। ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ତିଳକ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେବା, ତାପରେ ପୁଷ୍ପ ଲଗାଇଦେବା, ତାପରେ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହା ସବୁ ଗୃହସ୍ଥର ସରଳ ବିଧି ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା। ଏହି 5ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଚଢ଼େଇବା। ପ୍ରଥମେ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ ଦେବା, ତାପରେ ମସ୍ତକରେ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ହଉ ଆମେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ପୁଷ୍ପାଏ ସମର୍ପୟାମି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ବି ଜାଣିନେ, କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ସିଆ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଏହିଭଳି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ତେବେ ଆମ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ବିଧି ଜଣା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ସ୍ନେହରେ ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ, ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ସିଆ ରାମ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାନ କରି କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ ତୁଳସୀ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ଉଛେ, ତେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବେଲପତ୍ରରେ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବେଲପତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଦୁବାଏ ସମର୍ପୟାମି। ଏବଂ ଆମେ ଅରଖ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି ଦେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରରେ ପାନ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଆମେ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓଂ ହଂ ହନୁମତେଇ ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି। ଆଉ ଝୁଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ
प्रभु हनुमान को आमे जे हनुमान धूपाए समर्प्यामि दीपाए समर्प्यामि एही भली प्रतिदिन आमे एही भली पूजा करि परिबा। जदि प्रतिदिन आमे एही भली करूने केवल मंगलवार अत्यंत प्रिय प्रभु को मंगलवार दिन आमे एही भली करिबा। तापरे दीप अर्पण करिबा। दीपाए समर्प्यामि प्रभु मोर एही धूप दीप को स्वीकार करंतु एही भली कही आमे प्रणाम करिबा। एवं जेहा स्तुति अछि हनुमान चालीसा हो बजरंग बाण हो किंबा सुंदर कांड हो जहाँ भी आमर स्तुति अछि प्रभु हनुमान आमे एही दिन जेमिति हेले किछि जदि नाही केवल हनुमान स्तुति आमे पठन करिबा द्वारा मध्य प्रभु अत्यंत प्रसन्न होइथांते। एवं आळती मंत्र मध्य स्तुति रे लेखाइछि आळती मध्य आमे पठन करि परिबा। तापरे आमे किछि भोग अर्पण करिबा। जहाँ आम पाखरे भोग अछि आमे श्रद्धा एवं भक्ति सहित देबा। सबरींको पाखरे केवल कोली थिला से बहुत श्रद्धा एवं भक्तिर सहित देइथिले तेबे प्रभु ग्रहण करथिले। तेणु आम पाखरे जहाँ भी अछि प्रभु मोर एही भोग को अमृत रूपे स्वीकार करंतु। जहाँ भी ड्राई फ्रूट्स अछि जहाँ भी फल अछि आमे देई परिबा। जदि किछि भी फल नाही केवल आमे चीनी मिश्री गुड़ मध्य आमे देई परिबा। एवं किछि जल जेमिति हेले भी देबा। भोग जदि दउचे आमे जल मध्य देबा। कली जुगर प्रत्यक्ष देवता होचंती हनुमान प्रभु हनुमान एवं जाग्रत देवता होचंती प्रभु हनुमान। एवं एही कली जुगरे बहुत पूजा फलित होइथाए हनुमान प्रभु को पूजा करिबा द्वारा। तेणु समस्ते प्रभु हनुमान को पूजा करिथांती। तेणु भक्ति एवं निष्ठार सहित जदि आमे पूजा करूचे तेबे आमे प्रभुंकर निश्चय आमे कृपा लाभ करि परिबा। एवं शेषरे तुलसी आमे पकेई जल आचमन पाई जल दबा। प्रभु मोर एही आचमन जल को स्वीकार करंतु। एवं पान मध्य आमे अर्पण करिबा जे प्रभु मोर एही पान को स्वीकार करंतु। तांबुळाए समर्प्यामि पान अत्यंत प्रिय तेणु पान अर्पण करंतु। एवं चंड भोग आमे किछि बाहर करिदबा। एवं पणा संक्रांति जेहेतु आमे किछि पणा संक्रांति दिन नबात एवं किछि खई मिसेई पणा अर्पण करि परिबा किंबा छेना पणा अर्पण करि परिबा किंबा गुड़ एवं कदली चकटा देई पणा मध्य अर्पण करिबा। स्नेह श्रद्धारे भगवान को आमे जेमिति भी देबा प्रभु ग्रहण करिथांती। तापरे आमे आळती करिबा। प्रभु मोर एही आळती को स्वीकार करंतु। एही स्तुति रे आळती मंत्र लिखाई सेही आळती को पठन करी करी आमे आळती अर्पण करिबा। जदि आमे आळती मंत्र जानुने जे हनुमान जय सिया राम प्रभु राम को स्मरण करिबा द्वारा हनुमान को कृपा मिली थाए। एवं प्रभु हनुमान को पूजा करिबा द्वारा श्री रामंकर कृपा मध्य मिली थाए। एवं शनि पीड़ारू मुक्ति पाई शनिवार मध्य प्रभु को पूजा करा जाई थाए। एही भली आमे मंगलवार दिन प्रभुंकर पूजा निष्ठार सहित आमे करि परिबा। एवं शेषरे आमे आळती ग्रहण करिबा। एवं आळती प्रभुंक चरण रे अर्पण करिबा। जे हनुमान आळती स्वीकार करंतु हे प्रभु एही भली कही आमे निजे आळती नेबा। एवं शंखा सिंदूर वज्र रहु बोली कही आमे आळती को आम शंखा सिंदूर रे आमे लगे दबा। एवं किछि वस्त्र नै जिबा प्रभु को पोछि दबा एवं किछि बिंछि दबा। एही भली सरल विधि रे आमे प्रतिदिन प्रभु हनुमान को पूजा करि परिबा। एवं पौना संक्रांति दिन मध्य आमे एही भली सरल विधि रे प्रभुंकर पूजा करि परिबा। एवं श्रद्धा निष्ठार सहित जदि आमे पूजा करूचे तेबे प्रभुंकर आमे निश्चय कृपा लाभ करि परिबा। प्रभु मो शरणागत हेउची श्री रामंकर एवं आपणंकर मो उपरे विशेष कृपा करंतु। एही भली कही आमे प्रभु को क्षमा प्रार्थना करिबा। जदि मो पूजारे कोनोसी भी भूल थाए मते क्षमा करंतु क्षमा करंतु क्षमा करंतु। निश्चय आमे
ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରି ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।